Preuzmite $15 nagrade ukoliko napravite Binance nalog sa linkom iz opisa ovoga videa. Između 9. juna i 9. jula imamo, možemo reći, slobodno nagradnu igru gdje možete osvojiti $15 potpuno besplatno ukoliko napravite Binance nalog sa linkom iz opisa ovoga videa. Sve što je potrebno da napravite nalog, odradite KYC verifikaciju i tradujete bilo koji, možemo reći, token, odnosno coin u vrednosti od $10. Ukoliko ovo odradite, kroz 3 nedelje posle završetka same kampanje dobijate dakle potpuno besplatno $15. Šta je tačno potrebno odraditi kako biste napravili vaš nalog? Prvo posjetite link iz opisa ovoga videa, nakon toga polako unesite svoje podatke. Pre svega bit će potrebno uneti vašu email adresu i saglasiti se sa Binance uslovima. To odradite i kliknite na Next. Nakon što smo unijeli našu email adresu, dobili smo verifikacioni kod na sam email. Unesite taj kod sa vaše email adrese. Nakon toga bit će potrebno svakako uneti vaš password, unesite vaš password i kliknite na Next. I evo, dakle, u samo nekoliko koraka uspješno smo napravili naš nalog. Kao što vidimo, sada ćemo dobiti 20% popusta na doživotan spot trading fee s obzirom da smo koristili link iz opisa ovoga videa. Idemo na Next kako bi ušli na naš Binance nalog. Drugi korak koji nam je potrebno je da odradimo verifikaciju. Kliknut ćemo ovdje na Verify Now. Potrebno je spremiti vaš pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu kako bismo odradili verifikaciju. Binance traži KYC verifikaciju kako bi se uverio da ste to zaista vi, a da se ne radi, možemo reći, o nekoj prevari, pranju novca ili nekom drugom problemu. Izaberite ovdje vašu državu, dokument koji želite i kliknite na Continue. Ono što će sada biti potrebno je dakle odraditi verifikaciju. Nju možete odraditi putem telefona gdje ćete skenirati ovaj kod ili možete uploadovati dokumente sa vašeg kompjutera. Biće potrebno slikati vaš, na primjer, pasoš, stranicu samoga pasoša i uploadovati, možemo reći, vaš selfie sa samim pasošom ili u suštini, ukoliko želite da sve bude prostije, konektujte se prosto preko telefona putem ovoga linka, skenirajte sve putem telefona, slikajte se putem telefona i ceo proces je gotov u samo nekoliko minuta. Nakon što ovo odradite, Binance će pogledati vaše podatke i čini mi se kroz 10, 15, 20 minuta oni će aprovati, odnosno odobriti vaš KYC. Nakon što ste ovo odradili, dakle vi ste odradili sve što se tiče same verifikacije. Treći korak koji će nam biti potreban kako bi učestvovali u nagradi igri, kao što smo rekli, potrebno je tradovati $10 bilo kog tokena. Evo, na primjer, ja ću otići na BTC, možete depozitovati dakle vaš novac, u suštini sve što je potrebno da odradite, kliknete ovdje na depozit, kliknut ćemo na depozit kripta, nakon toga koji tačno coin želite da depozitujete, u suštini možemo odabrati USDT kao primjer ili USDC, nakon toga network, BEP20 na primjer, ovdje ćemo dobiti adresu, kopirate adresu, unesete dakle u wallet sa koga šaljete i pošaljete vaš novac na Binance. Nakon toga vratit ćemo se, evo ja ću otići na BTC, pogledati kako sve to izgleda. Kada smo došli na BTC, odabrat ćemo cenu po kojoj tačno želimo da kupimo, količinu za koju želimo da kupimo, odnosno u ovom dakle slučaju rekli smo da je potrebno kupiti za $10, kliknut ću na Buy BTC i evo to je to, dakle kupio sam Bitcoin za $10, automatski me ovo kvalifikuje za nagradnu igru. Dakle, još jednom da ponovim, akcija nam traje do 9. jula, nakon toga, dakle ukoliko ste odradili ove korake, bit ćete automatski u nagradnoj igri i sigurno dobijate vaš novac, vaših $15. Dakle, 3 nedelje posle završetka same kampanje. Evo, dakle, ovo je ceo proces kako dobiti $15, a ukoliko imate nekih pitanja, napišite nam slobodno dole u komentaru.